Next, we have Kuchipudi, an Indian classical dance form which beautifully combines rhythm and expression to narrate stories from mythology. Let's welcome Nirvi Vidigna. Through her graceful footwork and gestures, she's going to tell a vibrant storytelling, and she's going to bring charm and devotion associated with Ganesha. Let's welcome Nirvi. अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो गणादिसन्मुत पद पद्मकरं गणादिसन्मुत पद पद्मकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरम् कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरम् कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरम् कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं भजामि सततम् कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजानन